Break time! Hi, kabarangay, ka-break time welcome. Aton abyerto na ha, nga break time table. Yan na nga, ano kitya na nga adlaw, nga mauran-uran. Miyerkules, Desyembre 17. Ay, kadakan naton mga estudyante, mga chikiting, mga anak, mga apo, nag-Christmas party na. That's why, naton mga kaulitaw-an, hi Vince ngan hi Josh, diri tayo na kahampang. Kaya ato ma-enjoy hira. So, ako naman gina-expect nga the whole day, they will spend enjoying with their friends and classmates and teachers sa ira Christmas party. O diba, bisa nga ni dida barangay, may da mga Christmas party. Mga konsehales, syempre, upod hira kapitan, treasurer, secretary, diri ilaan mga kagawad. Tapos, imbitado pa nila mga friends and sponsors. Diba? Pati mga BHWs, diba? Mga barangay health workers, talaga naman. Kadadamo na lahin mga Christmas parties. Di da nasasabihan ang mga family Christmas parties. Uy, thank you aton mga online viewers sa break time. May na 8,000. Uy, thank you han mga nagpapalupad han kasing-kasing. Uy, di na namahi. Daniel Erazo, happy break time te Ruth, mainit nga halag. Uy, mainit na dit halago na ha. Dili naman ha aton tigda nga tinarias pero sugad na naman linabay la ano upay nala. At tuwara na. Sugad itaton panahon didi ha mga igkasi nga adto ha iba nga mga dapit tura didi tat probinsya wara hirap makauli or pwede pa man ano makalanat hita Pasko nga didi haat nga pagpasko kay naiiba bisala ano Daniel it nga mga karanon tuo pa ni mahidlaw na. Rosami Capunes, hello, siring ni Rosami. Happy break time, shout out ati kananay Krising, ang tatay Duro, mustakam, ha umawas, advance Merry Christmas, ngan God bless. Hello, maupay nga kulub, happy break time, ha umawas. Ngan Orya, aboy, thank you han pa flowers. Siyempre na maida kita break time chika. Pero mahi istorya kula. Kay, siyempre nasubaybay kita kay diri malikyan. Nakikita ta social media. Ako na Facebook, didahit newsfeed. Nakikita ko ining developments han makaharimadima, makaharadlok nga nahitabo pagpanmumusil dito Bondi Beach, Sydney, Australia. An ira mismo Prime Minister, Australian Prime Minister Anthony. Tama. Australian Prime Minister Anthony Albanese kakulop in personal nga binisita ngadtuhan tinaguriang bayani or hero of Bondi Beach. Diba, Ahmed Al-Ahmed, ang 43 anyos nga tatay hinduha nga kababayan nga mga anak, nga wara paghuna-huna haniya kalugaringan kinabuhi o seguridad. Largo hiya nakidulong. Tikanghan iya tinataguan nga auto nasa lipod hiya. Dago siya nga pakidulonghan usa nga gunman nga iya ginagawan han long firearm. Pero kay duduha maan gunmen
kinrak-rakan daman hiya, syet nga na ospital hiya, kay daman iya mga kasamdan. Nga ni di pahuman, ini nga pagbisita ni Prime Minister Albanese, nagsumat hiya nga mga buwas, nakaschedule na damahin surgery, ini hi Ahmed. O siringhan Prime Minister nga, talaga nga saludo hiya. Hini nga Syrian nga origin ni Ahmed Al-Ahmed, taga Syria nga hiya. Pero dida na ako'y dito na Australia na reside. Pareho mahadto nga iya mga salbar, pinaagihan iya pag butanghan, iya kinabuhi kadilikaduhan, pakidulong niya hadto nga usa nga gunman. Mga Jewish people maatira nga nagbibirich, may dahira festival, may danira religious festival, dito hiton nga area habanday beach. Mga dayo man la damait nga dito hira, pareho kan Ahmed. Pero dito na nangingistar, mga taga-Israel iton hira. So di dahit kasing-kasing ang hunahunahit sugad kan Ahmed Al-Ahmed. Ora, sinisiring nga kung ano it color, kung ano it lahi, basta kasi tao, sasalbaran uugupan kung may higayon. Sanglit, siniring hi Prime Minister Albanese nga, your courage is inspiring. Asya na niya, personal nga mensahe, hay pakipag daupang palad kan Ahmed Al-Ahmed. Nakaka-dasig, nakaka-inspire. Iton imo pagka mapintas. Asya titatan term, pagiging brave or iton nga may courage nga tao, mapintas. Ngud man, Nasa rin naman nanay, ni Ahmed, kay na-interview man, nga talaga iyagin lalauman nga hasugad nga sitwasyon, maugop talaga iya anak. Magsasalbar talaga hin kinabuhi. Maato. Maato, paret katalwasan, hit ka naman. Sanglit, siring pamahan damo nga igkasita mga tao from all over the world. Habot nga hit darkness. Habot nga hit kamakarimadi mahiton nga nahitabo nga terroristic attack. Siringhan gobyernohan Australia. Ang binuhat ni Al-Ahmed, isang bagay nga nakakapa-revive aton nadudulman daman nga pagtuuhan humanity. Di ba? Nabubuhi aton pag-abat, aton pagtuo, paglaom, hit kaupayan lagi hapit tao. Habot nga hiton magpakarimadi mga magdirudilain lang nga hitabo. Dirila din dito ha ibang nasod, ibang mga lulugar, kundi bisa din aton, So, sakto ko na siring ni Prime Minister Albanese nga your courage is inspiring. So, itato niya na break time chika, Pasko hinpaglaom. Paskuhin paglaom. So, ano pakiana? Ano itim ginalauman nga makakaplagan yan na nga Pasko. Oy, Kuya Daniel, ano itim ginalauman nga makakaplagan yan nga Pasko? Depende na lang ano itaton. Una nga sumulod tato na una, i-share dida. Yako, simple la. Ginalauman ko nga, looking forward ako nga dahil pagkirita hit akan pamilya, tak kabugtuan, tak mga umangken, mga pag-apo. Pag-apo ha mga umangken, may dako na mga apo hapag umangken. Doon mga ribheng hit pamilya, di ba? Asya may tatat kinahihidlawan hit Pasko nga Pinilipino, it nga banding hit pamilya. Bisa la simple katimahan kay di mo nawawara, di ba? It katimahan bisa la mga simple. Siya manggaet asay pa kay Pasko. O labi nang New Year, di ba? Sisi nga paiblungan. So siya
Kinalauman ko nga, makakaplagan ko in simple nga kalipayan, hapakipagkirigta, hit akan mga loved ones. Tapos, syempre, akin lalauman nga maging peaceful. Peaceful nga safe kita. Yan na nga Christmas holidays. Ikaw, ala, dihi Kuya Daniel, asya te, hidlaw na, takaran-an, hasamar, bisan ta Palawan. Ay, pareho kita. Palawan da matakuno agin tutere, di dahit, lamisa. Labi na nga maaramak, sigurado ak nga. Agin, o-order nga Palawan, hitakan, dito mga pagsakop, dito ha Dolores. Magili-gili talaga. Wara, mga gunot. Di ba? Magtari nga Palawan, gunuton, tas nagluluga. Nagluluga. Uy, ay ka mo pag pinansuka, ha? Mga kabugtuan din to, kaumhan. Ay ka mo pag pinansuka, hit Palawan nga nagluluga pa. Kinahanglan nga, upay na, nga magili-gili na. Bisa dek ano ti padisan, Kuya Daniel. Wana kuya naghaim kay nahihara kay pinakukuya ko itak taton di mga kaulitawhan nga mga interns, pinaaate, pinalolola, tita. Gadto hasulat, haloyola. Heights, salamat Mirna, palinisan, imo pa flowers. Or gawani nga iraid siring ni Daniel. Puston hindahon hit talipupo. Kuno asya na. Dahon hit talipupo. Napahamot ano, dahon hit saging, dahon hit talipupo, nga igin puputusit mga karanun. Maria Lourdes de la Cruz, maupay nga break time te. Shout out from my Tigbaw, sulat. Damo it na mamati hay mo. Uy, palipain nga Pasko, di na may Tigbaw. Happy break time hayo. Labi na haim Lourdes. Thank you ha. Ngan bang Jennifer, gulmati ko, ngan imo mama, family, di na ha kanabong. Happy break time. Uy, asya man. Yadi man, hi Andy Balibalos. Didi na mismo pag commentan aton Comsec. Kay danay ko naliligbukan dito mismo hit akong timeline. So, adi. Andy, pasensya na ha. Nasing happy break time to Ruth. Ngan opay nga kulop, han magbaysay nga mga isla, hanhin sa sakupan, han Dolores, ha Barangay Tikling, Barangay Linaw, Barangay Hilabaan, Sitio Darnasan, ngan Sitio Kaybani, adiliwathan pinabaysay nga isla, hanhin sa sakupan, han Oras, Santa Monica, Isla, Tubabaw. Mopay nga kuluphaton nga tanan, advance Merry Christmas. Pakyaw mo man. Andy. So, happy break time, Andy Balibalos. From Sulat, Mina. Hello, maupay nga break time, te. Advance Merry Christmas. Haton nga tanan, ngan pakigreet na la ka nanay. Hi, Nanay Nene. Ano itim karan-on yan na. Samtang biskuit, siring ni Bang Jennifer, karuyag ko, at candy sa mga regalo. Igsarulod hit Christmas box, ano. Biskuit ko nung ngahin candy. Di na. Bago nga. Una nga answer ni Andy. Ate, takgin lalauman yan nga Pasko, it paghigugmahan nga tanan, nga bugos nga amon pamilya. Asya iton. Padisi pagahan, iton hiya, intangible, ano, gugma. Untangible naman, ito na nga material. Ano makuntatim ginlalauman nga material? O, iba pa di nga idudugang, bitin ka ate. Automatic na mait, nga gugmait pamilya ngin Pasko. Aton may talaga ginlalauman. Pero, ay kakaisiring ni Andy ate. May ada talaga dapat i-specify, di dahit love of family, labi na ngin may mga dilito. Ano nga dilito? May ada mga, syempre, mga dumot-dumot.
mga gidumot, may da hababaw, may da halarem. Pero ginlalauman ta nga pagsugan hini nga Pasko in nagigi parupasaylo, di ba? Ano tan kanta? Pasayloon kay Pasko. Awayin pag katapos ng Pasko. Ano ton oras? 18 minutos na ang nakalabayhan, alas 3. Lang ato kitahan siya hantang pahalipay. Adi ala pahalipay. Tikang break time. Praktisan panarit. Abaya din praktisan panarit. Next. Sige, asya hata ang praktisan panarit. Una tadi da. Engineer Alquin. Take it away. Ada nga giuunahi pag bukas tahi taton cheesy. Ada. Maupay nga kagabiyon, o tagbalay nga rangdon, nasarit kami pagsirong, san sinin nga iyo lindong, kay nagagabihan kami, paglinakat namon dinhi, sinindalan nga makuri, nga talang sana at si Jose Pacoy ni ikasimutan. Maupay nga kagabiyon, o tagbalay nga rangdon, nasarit kami pagsirong, san sinin nga iyo lindong, kay nagagabihan kami, paglinakat namon dinhi, sinindalan nga makuri, nga talang sana at si Jose Pacoy ni ikasimutan. Okay, thank you mga lola ngan lolo anagsista. Thank you han aton hinudman hadtong reel ha Facebook hi Ma'am Gemma Hernandez. Practice pala kuno adto. Upay pamatian mga lola ngan lolo haira kinadaan. Tuupahan naton ka break time asyit didet mahatag-hatag. Aw, ate Mirna at ana siring panamati tahan. Andito na Barangay Santo Tomas at sulat ang mga senior citizens sa era kung lugar to full version anuhan panarit. Bueno, happy break time Samuel Capones Alagabia. Nanay Nene didaha Barangay Loyola Heights sulat naghuhumahin mererienda kay may hiya ginataan. Oh, ginataan. Bisa nga nit ginataan giupihin nga galam. Padisanhin adobo. Maria Lourdes de la Cruz,
Udog kami Ate Ruth, yun nga Pasko, malunggay pandesal with kiss. Asya diret maupay. Malunggay pandesal with kiss. Tawa ni Lourdes. Lipay-lipay Lourdes. Sam, happy break time to all. Aadi kami ha City Population Office na mamati. Uy, hello guys, dito ha City Pop Office. Hira Sam, adida mahi Noylen, uy, Joyce, Abby, Lizelle, Kuya Rufix, and Ian, Antilani. Hello! Happy break time ayo dida. Thank you ha, ano tayo snack? Aro kan sir. Aray sir, diri busy. Anyosa, halu, Ate Ruth, shoutout nga di alang-alang. Of course, happy break time hayo nga Merry Christmas. Maupay nga Pasko. Di na alang-alang. Kuya Mario Libril, uy, naimuyo lahiya. Happy break time. Thank you, Han. Pastar ngan papuso. From Bayang Jennifer, happy break time. Pagbati kay mama at papa nasa bahay. Ay, ada hirahit balayla. O pait banding, bisan la nag-uruset pa mga hit break time, di ba? Evelyn Obias Mugar, ito na akong ginalauman niya nga Pasko, bisan guti ay la ithanda. Basta mag-upay lait at lawas, iton bugos nga pamilya. And of course, Ate Ruth, may eda paghigugma, iton kada tagsa, nga membro hit pamilya. Ay, of course naman, Number 1 nga aton prayer para hit kapaskuhan. Inaaro ta kan Lord Jesus, good health hit kada tagsa nga miyembro hit aton pamilya. Tama iton, Evelyn, thank you. Okay, ibanan ko naman didi. Akon timeline kay igin post ko naman adto para mga will may sumubad. May dagi hapsino bad. Adi. Adi man. Hala, newest kita. Nasiring hi Kuya Mario Libril, adi mahiya. Naglalaom ako nga hinaut-unta, magkasundo na mga anak. Bisan simpleng handa lang, pagsasaluhan, yana nga Pasko, yana nga holiday season. Asya, magkasundo na. Labi na magburog to. Thank you, Kuya Mario. Hani mo pag-share, hani mo Christmas prayer. Magkasundo na it mga anak. From Bayang Jennifer, gulmati ko, kompleto ang mga anak at pamilya. Bawal lumabas. Bawal lumabas sa bahay. Siguro ikaw ang ginsid nga ni Mama, no, Jennifer. Bawal lumabas sa bahay. Oo. Elvira Pico, yan ang Pasko. Naglalaom akin kamureyawan hit kada tagsa. Nga makaramdam hin peace of mind. Thank you, Elvira. Ubus kita hini naglalaom hin peace of mind. Kay bisa may girasahi it mga nakalatag nga pagkaan, dinahit lamisa. Kung may nagpipinasaway adto hagawas nagpipinakiinom. hey Mr. Kuntano. Ka nagkikinatamahan ka mo in town sa hinganak. Kulang lahat tatay kaya at lugo hagawasin barkada. Ahay, dinito sa yan na. Diba, Mr. Tatay? Inya na nagbuburublig. Kasi dakit nga bagay it peace of mind. Labi na kung tikang hit binubuhat hit imo mga loved ones. So gakuntano it mga kalalakinan nga members of the family. So gahit tatay dapat nagpapasubadhin maupay diri nagpipinakibar kadalangin ngin panahon hit Pasko diri adto hit batch. Pwede gada adto hit batch pero di matitinuto man hit December 24 hit gabi, di ba? Iba malit nga adlaw. Iton
Christmas Eve or pag Noche Buena or pag kinabukasan, pamahaw, pampamilya it dapat nga panahon. Peace of mind talaga ito nga di matawaran kung mag-rusa it pamilya. Thank you, Elvira, ha? Nauyon kami hit imo si Ring. Uy, from Richel Tejero, simple late, makumpleto kami. Kaupod tak mga anak. Kumpleto it pamilya. Pero para hitdamo naman nga mga pamilya, diri ito nagiging posible. Kay syempre, may mga anak nga adto na hit ibang nga mga lugar. Nagpamilya, nagtatrabaho, it nga di malabas na basta nga nakakauli or nakakabakasyon. Maupay na lang, kay may na sinisingay ni nga mga gadgets, may na pwede na mag-video call, kikirita gihap, virtual lang ang pagtirig. Thank you, Rachel, matuman kunta, an imo ginlalauman, yan na nga Christmas, maging kaupod it mga anak, kompleto, ang pamilya. May da pa di ha, pero babalikan ta. Ngadtoon ay kitahin usap pa nga pahalipay. Ato naman ipabati Engineer Alcuin and hi Miss Unesa, Ate Mirna, na Miss Unesa, ang imo Lodi. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Take it away. Merry Christmas. Ada na. Mapay nga Pasko. Mura pa. Adet primero. Engineer. Miss Unisa, nakita, Miss Unisa. Di dahit una hiya. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Okay. Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to love and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. And one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, how to shout it out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved him, how to shout it out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer, you'll go down in history. You'll go down in history. Thank you, Miss Unesa. Nakakapahinumdum ha aton han elementary days. Imagine tala bisa kon unfamiliar an iginiistoryahan kanta kay mga reindeers. Bisa nga niyan at kalugaringon bugsok. Para pakita it pangita. Di ba? Bugsok. Pero kay darahan ka maupayhan tono. Ngan, syempre, gin-memorize tayo niyan elementary kita, gintudduhan naton music teacher. Nostalgic Christmas tune
From Bayang Myra, HK, hindi ko man po makuha ang hangad ko. Sana, sino mang bigyan ko ng simple Christmas gift, sana ay tanggapin ng buong puso. I am happy to give. Aba, sige nga, sample dida. Diri ko man ta isisi ko ay re-reject an simple Christmas gift from Baying Misay. Di ba, Ate Mirna? Ayan, asyad to ang mga igin-share aton. Aton mga ka-break time, pinaagi akon timeline. Samtang, nasing na mahisela. Hi, Christina. Hi, Christina. Christina Sela. Ate, ginlalauman ko yan ang Pasko, gugma, ngan maupay nga kaburuton. Kay it Pasko ay, para pamati talaga, ang Pasko ay tayo. Para pamati talaga at mga aton jingle, hit Philippine or Presidential Broadcast Service. Ang Pasko ay tayo. Dilak makatonohin Christina nga kanta. From Daniel. Ate, giparupasaylo. Labi na bago nga tuig. Dapat bago nga maupay nga pamatasan. Bisan guti, lait handa. Basta happy. Ami Alidon, happy break time te, maupay nga Pasko. Shoutout nga to kan Nanay Sayong, ha Barangay Barbo Llorente, upod liwat it nga tanan nga mga namamati, maupay nga Pasko. Nanay Sayong, dito ha Barangay Barbo Llorente. And from Marivi Calzita, maupay nga kulop te, watching from Pulangi. Uy, maupay nga kulop, di na ha Pulangi Taft. Shoutout te ngadto kanda Nanay Edis Calzita, Tatay Hill Calzita, dito naman na Barangay Antipolo, Llorente. Advance Merry Christmas from Marivic. And from Evelyn Obias Mugar, shoutout te kanda nanay ng tatay adto hiraamon Little Farm, Hasitio Palaw, Dinigpian. Mwah! Ay, may pa-flying kiss ngadto ha. Sitio Palaw hadinigpian Dolores. Maupay nga kalap, malipay nga Pasko. Dithon ha iyo hadinigpian. Hairayahit Dolores. And from Daniel nga how, makuri it nagdadara hit maraot. Hakasing-kasing kay diri nagiging maupay it kinabuhi. Kailangan magpatawad. Tao lang tayo. Asya na Tagalog nga binisaya. Tao lang tayo, nagkakamali. Nalilipay ni Daniel basta pinupuntuhan kohan dinulores nan ngahen kinanabid nun. Takay, ya dapat tinutuyo nga, tao. An binisaya. Tagalog naman sunod, lang tayo. Tao lang tayo. Nagkakamali. Thank you ha, Daniel. Pinaagihin joke pero seryoso niya message. Kay kuno makurit nagdidinaradarahin maraot nga kabaruton ha kasing-kasing. Kay di nagiging maupait kinabuhi. Mabugat ba so, kailangan sing niya magpatawad. Kay tao lang tayo, nagkakamali. Inutro pa ha? Talaga naman. Bueno, nga tunga ho kita na sa nga pahalipay. Kay talagsahan lain ni once in a year la it sinisinga katsarit. Ala, kahamanhan Rudolph the Red-Nosed Reindeer ni Miss Onesa. Nga to naman kita, Engineer Alquinhan, Pasko na Sintakok, guitar cover by Sir Doji Pumasin.
Damo nga salamat ngan malipay nga Pasko, Sir Doji Pumasin of Oras. Ipapasigi kita ka barangay ha, hanaton liaw libang an break time. Adilan importanteng impormasyon, di ba una nga simana la nakabati kita ha mga balita nga may data mga kababayan nga mga parapangisda nga gin harass gin pinakulbaan didto ha may West Philippine Sea mga kababayan ta nga nagpapakabuhi man la nananurila hinig surura ngahin pwede mahibalid siya syempre dito ini ha may Escoda Shoal kasumpay hini may data nakarawat nga official statement ha National Maritime Council mahiunong hini nga eksperyensya nga di maupay han aton mga parapangisda kay ginsinamukira didto han mga Chino. So adi ato nakarawat nga official statement ang National Maritime Council kon NMC in nagpapahayag hadton ira alarma pagka-alarma mahiunong han pinakaurhing harassment ngan pagbutngan ha kadilikaduhan han aton mga kababayan nga mga parapangisda nga nagdudumara man lahin normal nga aktibidad didto ha may Escoda Shoal mga 70 nautical miles tikang han mainland han Palawan province ngan sakop ini han aton EEZ kon kanan Pilipinas 200 nautical miles exclusive economic zone. Asya nga di po pwede talaga hira dito mangisda. Kay niyan han Disyembre 12, Biyernes nga adlaw. Ini nga aton mga subsistence fishers sakayhin mga fishing boats, mga 20 hira ka mga mangirisda. In malinawon man lang nga nangingisda. Ngan subay ini sakuphan balaod kay sakupaman han aton EEZ kon exclusive economic zone han Pilipinas. Baa kay gin pa kuanan inihirahin water cannons. Gin pasirit-siritan ngan itngani nga sukit gin tatapo-tapo. Di ba di dahit kabataan nag-urugyas nga may ngani mga bulis irat gintiti na po tapo ira feeling mapipirdi nira or matatarhag nira so siya hin aguman hanaton mga parapangisda tikang han China Coast Guard vessels syempre may mga sakay nga mga tauhan ng China Coast Guard. Upo din in tinuyo-tuyo nga pag-utda han anchor lines han ira fishing boats ba man da inutdan pa han higot han angkla ini nga mga binuhatan han China Coast Guard amo in nagbutang han nakinabuhi han aton mga parapangisda hakadilikaduhan dugang padidaan risgo o kadilikaduhan o peligro kay makuri na nga daan an kadagatan, syempre, an balod. Asya nga tuupahan mga taga National Maritime Council, itira kasing-kasing, ada godhan, para naton mga kababayan nga nagpapakabuhi man la. It is deeply regrettable nga tulo nga mga Pilipino nga mangirisda inagantosin mga kasamdan ngan duha nga fishing boats nira an danyos o nahibang. An gobyerno ta in largo nga nagresponde pinaagin pag-deploy in PCG vessels or kanan Coast Guard. An BRP Malapascua ngan han BRP Cape Inganyo para mag-assistir ngan magprotehir han mga apektado ta nga mga kababayan. Han igin papatuman an ira mission han Philippine Coast Guard
gintapo-tapo daman hira. Close range nga mga pag-ulang-ulang han China Coast Guard ships. Lakip naan iba pa nga mga delikado nga nighttime incident gabi pagod pagtapo-tapo ahira pag-ulang-ulang nga ba. Pero haluyuhan mga ayat an Philippine Coast Guard vessels upod an MV Pamalakaya nakaabot gihap ngadtuhan aton mga mangirisda naghataghin medical assistance ngadtuhan mga samaran ngan nakadulong hirahan importante nga supplies sugadhan fuel, pagkaon, tubig ngan ice para masiguruhan ira ka talwasan nga nagpadayon hira pag trabaho nga wara kahadlok. Kasumpay inihan kanan gobyerno kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda nga inisyatiba pagsunodhan mando ni President Bongbong Marcos. Anato nasod in magdudumarahin eksakto nga diplomatiko nga pagbaton hini nga panhitabo ngan nagpahayag han makasug nga pagtipa nga dahini nga sugad nga mga binuhatan nga nagdemand nga an China in umbudong nan sugad nga mga agresibo nga mga gius kay komitido it aton na gobyerno nga magdepensa hit aton mga tao nganhan aton sovereign rights an aton mga katungod pang soberanya nga ginigiyahan han diplomasya ngan pagsunod han international law. So pinananawagan ang Chinese Coast Guard partikular adtong nagbuhat han sugad nga harassment kontra naton mga parapangisda nga maging responsable sumunod han international standards of conduct para han preserbasyon han kinabuhi. Ginuutro nga ang Pilipinas in magpapadayon pagpursiger han mamurayaw basarhan mga balaod nga mga solusyon ha pagproteher han katungod katalwasan ngan dignidad han aton mga parapangisda. Asyad to ang kabug-usan nga statement han National Maritime Council han Pilipinas. 11 minutos paog sa mag-alas 4. Nagtitinawa si Daniel kay parehugod kuno tatyinak nante. Oh, taga dito gud kita Dolores Canavid. Ngan oras pa. Mag-anyaw man light Dolores ngit Canavid pero mainuswago nit Dolores sarani na maging city. Talaga kan Daniel adto pinamulong. Titinawa ya didi. Peace kuno, peace. From Rio Gade, uy, mustahira Giante. Gian Gade Jericho. Jean Rose dida ha binuwangan. Mga pamilya gade ha binuwangan adi Rio. Hi ang hodtere dida ha HK. Thank you han pamasko. Thank you hong puso. Ini din hiin balay talaun daw kita anay natuyo sa sangpiton tasin hinay aber pa daw kun malukmay tagbalay, maupay nga Pasko. Warat tao. Balay nga talahuron. O dato nga maaghupon. Iyo na kun
talingiun si kamian magtiayon. Ano man an iyo tuyo, sin pagsangpit pangamuyo, sa gilayon asuyon mo, kay basihi baruan ko. Sagaan kabatauhan nga nagsasangpit sa puwerta, ano antuyo tinguha sa madagmit pag-asuya, kay si Josep ako ini, igkasi mo taga dinhi, nga natandong sin pag-uli, san ediktos nga inagi, tungod sinin akon bana, nga nasarit sin paghigda, kay diri na maagwanta sin paggalakat nga maiha. Practice pala adto. Masagaan. Masagaan. Ayax ko no kabatidlan ni Tiko Manta. Utang anay. Waray kita pasar kanda atud mailin ngahi Kuya Daniel. Maupay ko na di Vince kay nakakasabat. Tas nababalan sige hap it nga may datingaghin lalaki ngahin babayi. Kay hihusip ngan hi Maria man nagpapanarit. Tiyan. Agalahin agyan ading kupya pero ororahin ka kinadaan. May damahat baru-bago an akinaaraan nga lyrics di sugad ha di nga kun hinagian yan mamalaturoy ako. Basi diri utangan. Diri utangan. Pasado ka haakte na singi Daniel. Asya pa kay mag-neighbor. Gisusudjit ak ni kuan ni atod mailing utang anay ko no. Bueno, dinhi kita natiklop na ha naton break time table. Paray nang adlaw Miyerkules. Hangaran ni Chief Tech Joey nga nakamonitor pinaagihan radio caster. Ano tan tawag engineer? An aton monitor? Dida. PBS receiver. O didit iyo cellphone. Pwede na hibatean niyo it nga tanan nga aton signal. Broadcast signal hit DYES Radio Pilipinas Borongan. Pinaagit nga app nga iyo upload didahit iyo cellphone. Kung ano babatian ha mga radyo, didi ha atin. Asyat babatian gihap niyo didahit iyo cellphone. So labot lahin niya nga FB Live. Ang ngaran ni Chief Tech Joey Policarpio, engineer Alcuin, Baldonido, didi ha, master control, hiya kaniyo ka break time, makahanginan natin, Ruth, nagpapasalamat. Hasta la vista. God bless. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
Maupay nga kulop ka barangay, hiningatak na ato niging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan, balita lokal. Pamaskong handog medical and dental mission, ginbuhat Hasan Julian, pinaagihan RHU. Malangpuson nga nagpadangat hin libre nga serbisyo medikal nga dental ang lokal nga pamunuan han Bungtuan San Julian, pinaagihan Rural Health Unit. Han Bungto, hapangunguna ni Municipal Health Officer Dr. Artemia Lobrio Balongay. Ginbuhat iniya na ang adlaw Disyembre o kakalop, Disyembre 16 sa San Julian Municipal Plaza. Ini nga pamaskong handog medical and dental mission, in may panuyo nga makaghatag libre nga serbisyo panlawas nga da hamulupyo gikan ha 16 nga mga barangay ha nasabi nga bungto. Inabot ha 166 katao ang nakatagamtam ha nasabi nga mga serbisyo, 101 ang nakakarawat dental services, ngan 65 naman ang nakatagamtam hin serbisyo medikal, nga hin lakipan pa hin libre nga laboratory services, ngan libre nga mga medisina. Dako naman ang pagpapasalamat han RHU nga dahan LGU, mga doctors ug dentist ha era suportar ngan serbisyo nga nag-contribuer han kalangpusan han aktibidad. Sugad man nagpapasalamat liwat an mga individual nga nakatagamtam nasabi nga libre nga serbisyo. Ang report igin file ni Kasugbong Dayan Camplon. Samtang, gindumarahan Department of Education, Eastern Samar Division and 2025 Division Pasidungog Awards nga gintawag lamraghan DepEd sinirangan ha the Tropics, Baras, Palo, Leyte, kakulip nga adlaw kung mapagkilala ha mga outstanding empleyado magturutdo nga stakeholders o mga tagsuportar han dibisyon. Pinangunahan ang seremonya ni Schools Division Superintendent Dr. Antonio de los Reyes. Guest of honor and speaker han okasyon hi Congressman Christopher Sheen Gonzales han aton distrito. Tinambungan liwat ini ni Governor R.V. Evardone nga ginkilala han DepEd como most supportive stakeholder upod hi Congressman Gonzales. Nakiisaliwat ha okasyon ang mga mayors ngan han magkalain-lain nga bungtuhan probinsya, school heads nga iba pa nga key officials han division office, sugad man ang mga awardees nga stakeholders. Ang report igin file ni Kasugbong Penelope Pomida. Christmas Bazaar gindudumara ha Capitol Ground san aton probinsya. Hamarisyo makulor nga pagselebrar hiton Pasko nga nakakahatag liwatin oportunidad han local entrepreneurs nga mahipakita an ira mga produkto ngan abilidad. Ha pagnenegosyo gindudumara in Christmas Bazaar ha Capitol Ground sa atubangan hitmaanyag nga Capitol Building han sinirangan Samar didiha alang-alang. Iniin tinikangan kakelop Disyembre 16 nga dahit Enero 4 sunod nga tuig. Ini nga Christmas Bazaar na partisipar ang local artisan entrepreneurs ug ang lokal nga mga negosyante ha aton syudad ug ha mga munisipyo. Hagintukod nga stalls makikitaan saud nga mga panindahan sabi nga local concessionaires, lakip na dinhi an obra han artisan entrepreneurs nga handicrafts, souvenir o gift items, ornamental plants, dry goods nga iba pa nga non-food items. Ngan syempre ada gihapan magrasa nga pagkaon, delicacies ug beverages kundi in pwede liwat pumalit pinaagihan e-payment. Ining aktibidad ininisyatiba ni Governor Ralph Vincent Evardone nga nakipagkolaborasyon ang LGU Borongan pinaagihan Business Permit and Licensing Office. Tuyo liwat hini nga Christmas Bazaar nga makapaghatag kin espasyo hamang mulupyo nga magkahiring yon nga inaabat aton birtud han kapaskuhan. Ang balita tikangkan Sok Aberia. Samtang, usang makasaysayan nga adlaw para kan Lola Feliciana Dalora Abuyme han Barangay Ngolos, Giwan. Labot lang nga kinarawat hiyahin
100,000 pesos cash gift tikang ha DSWD. Personal naman hiya nga nakakarawat and letter of felicitation nga pirmado mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. An pasidungog in sakop han Expanded Centenarian Act kung mapagkilala han iya nakakabilib nga pakaabot ha ika 100 anyos. Ang sertipiko tikang Malacañang in simbolohan paghatag importansya han bugos nga nasod, hakadengganan, ngan inspirasyon nga darahan aton mga centenarians. Ang balita, hikay ni Kasugbong Maria Daisy Amor, lalo sa Belizar. Adi pa, centenarian ha barangay Iborongan City, nakakarawathin grant tikang han LGU. Usang nga centenarian tikang ha barangay A han aton syudad, ang kinarawat hin centenarian grant tikang ha lokal nga gobyerno han Borongan. Han kumo pagkilala ha iya pagdangat ha edad nga 100 anyos. Ang benepisyaryo hi Lolo Gleserio Eryong Abukay Avila, ipinanganak ha Nobyembre 7, 1925, ganyan na in nag-uusaan nga centenarian ha syudad, nga kinarawat ha nasabi nga grant, yan nga tuig, nga nabalorhin 50,000 de pesos. Ang report, tikang kan Kasugbong Penelope Pomida. Ato naman silingan ang mga balita ha national nga level. Pinangunahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ha Malacañang ang panunumpa han mga bag-o nga promoted generals han Philippine National Police kanginahan aga. Samtang Army Captain nga nawaraan hin eyesight, nabuta, darahan, rungot para hanasod. Utro nga binalik ha iya dati nga unit nga naghatag inspirasyon ha iya ay kasi mga sundalo. Nakabalik ha 3rd Infantry Division hi Captain Jerome Hakuba, umas kilala como hi Captain Blind, para maghatag hin mensahe hin pagkamarigan ngan paglaom ha iya igasi mga sundalo. Hi Captain Hakuba in mapaso naman nga gin karawat han mga opisyal ngan sundalo han 3rd Infantry Division nga hagin dumara nga talk to troops engagement ha Camp Peralta, Hamindan, Capiz. Naka-gold hi Filipino pole vaulter E.J. Obiena iya ikaapat nga gintong medalya didto ha SEA Games katapos magdaog ha men's pole vault event ha 2025 SEA Games sa Thailand. Nagtala hi Obiena hinbag-o nga record nga 5.70 meters sa usala nga attempt. Samtang, paiimbestigaran han Philippine National Police ang report nga posible nagpailaram hin militante nga training. Ha Pilipinas, labi na dito ha Mindanao, ang duha nga suspects sa Banday Beach mass shooting ha Australia nga ikinamatay hin 15 katao. Alangyang walabnasan. In bag-o nga dashcam footage nagpapakita nga in mag-asawa nga nakadahan ira sarakyan ginawas para la atuhan an Banday Beach shooters antes ini magpakaatake magparakrakhin panmumusil. Pero in town ang mag-asawa in nga duha pinanmusil naawat ang kinabuhi. Samtang ang US military amo inatake hintulupang mga lansya nga iragin tatahapan nagkakargahin mga illegal drugs hamay Pacific Ocean.
Samtang ginsisiring nga unbanday terror suspects amuin igindudusuhin tinatawag nga Islamic State ideology ngan bag-ula nga nagabiyahe nganhi ha Pilipinas nga ngadto ha may Mindanao nga dapit nga gintutuuhan may ada mga nagte-training hin extremism. O katapusan nga balita, pera nga mga lawmakers o mga kongresista dito ha Mexico City Congress, mababay malalaki amoin literal nga nagdurudlong durante hin debate mahiunong han proposisyon nga dissolution han ira Transparency Institute ngan i-transfer ini nga functions ngadtuhin ahensyahan gobyerno. Pero hakamaorhian ang ruling party amoy nag-aprobar hanasabi nga balaod nun. Naisumat naman ha report nga nagipangarohin pasaylo ang duha nga grupo kundi nakada lagi adton ira haira mga hitsura an makusog nga pag tigdeng han nag-oppose o magkontra nga mga tindog mahiunong han balaod nun. Amo to ka barangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Serving the Republic of the Philippines for more than